कुर्टी खाण्यापार पंचायतीच्या म्हाळशेवाड्यार निमाणेकडेन पोरण्या पुलाचे दुरुस्ती काम सुरू जाला। बऱ्याच काळासावन कुपत पडिल्ल्या थंयच्या ल्हान स्टील पुलाचे काम सुरू जाला। 3 दिसांनी काम पुराय जातले, सरपंचान सांगला। म्हाळशेवाड्यावेल्या पोरण्या स्टील पुलाची अवतिकाय जाल्या। पुलावयल्यान शाळेची भुरगीं येता वतात, थळाव्या लोकांकय सुरक्षेचो धोको तयार जाला। पंचायतीन आता तेची दुरुस्ती हातात घेतल्या। वेगीच काम सोंपयतले अशें सरपंचान उतर दिला। पळयात। नमस्कार, आम्ही आज असा कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या म्हाळशेवाड्या वॉर्ड नंबर 5 आणि हांगर न्ही जवळ 25 मिटरचो स्टील ब्रिज आमी रिपेर करता। तो बरोच ओल्ड जावन आशिल्लो आनी लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलें कितें बेगींतल्या बेगीन रिपेर करा, कित्याक तर भुरगीं येता शाळेन। हांगर सरकारी शाळा आसा आनी पावसान बीन एकदम त्रास जाताले, व्हडल्यान व्हडलो होल पडलेले आनी रातचे बीन एकदम त्रास जाताले, टॉर्च घेवन वचचें पडटालें। आतां तरी बरें आसा। पयलींच्या वेळार कितें जाल्लें, बायपास नाशिल्लो न्ही, तो बायपास नाशिल्लो तेन्ना लोक सगळे हीच पायवाट यूज करी आनी हो तांकां खूब फायदेशीर आसा। आतां कोणी बांदला? हो आतां आमी WRDच्या अंडर बांदून घेतला। एक्चुली म्हाका जे ही कल्पना आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब शैलेश नायक हांकां मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा, कित्याक तर हांवें जुलयान रेजोल्युशन दिल्लें आनी विदीन 4 म्हयन्यांनी तरी पावसाक लागून डिले जालें। म्हाज्या रिक्वेस्टाक लागून आनी तांच्यांनी म्हाका बेगींतल्या बेगीन हें काम करून दिल्या। कोणाक यूज जाता तो? हो लोक हे जे म्हाळशेवाड्यार आसा न्ही त्या सायडीक जवळ जवळ 70-80 घरां आसा। तांची भुरगीं न्ही हांगा सरकारी शाळेन शिकूंक येता, तांकां तो बरो पडटा पायवाट म्हणून। सो स्टुडंटा खातीर स्टुडंटाकूय आनी लोकूय येता जे ज्यांच्या कोणा कडेन व्हेहिकल ना न्ही ते फोंड्या वाठारान वचपाक ते चलत येता। आतां जातलो केन्ना कंप्लीट? जातलो आनी एक 3-4 दिसांनी जातलो तो। लोकांक ओपन जातलो तो 3-4 दिसांनी, कित्याक सांग पावसाक ऑलरेडी एक 25% काम जाल्लें ताजें। पावसाक लागून वेल्डिंग बीन प्रॉब्लेम जाताले म्हणून डिले जाल्ले। आयच्यान परत काम स्टार्ट जालां। ताका दोनूय सायडींनी रेलिंग आसतली? दोनूय सायडीक रेलिंग आसतलें ताका आनी बरें वेवस्थीत आमी करून घेतलें तें। आतां तांकां वचपाक जे पुला कडेन सुद्दां काळान न्ही हांव ती वाटूय बीन करून घेतलो बरोबर। पावसाक लागून खोल्लोन गेल्ली बिफोर रेन दुसरे मॉन्सून स्टार्ट जावच्या पयलीं हो पांयवाटूय सारकी करून घेतला पंचायती मार्फत।